ভূটানৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য অনুভৱ কৰিবলৈ আৰু প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য চাবলৈকে ৰাতিপুৱাই ভূটানলৈ ৰাওনা হ'লোঁ। কিছু সময় যোৱাৰ পিছত আমি ভাৰত আৰু ভূটান সীমান্তৰ গেটখন পালোঁৱে নহয়। গাড়ী ড্ৰাইভ কৰা দাদাজনৰ কাষত বহি যাওঁতে কিছুমান কথা জানিবলৈ মন গ'ল আৰু দাদাক সুধি গ'লোঁ। দাদাই কৈ গ'লে ফালৰ পৰা एक नाम उसका नाम जोड़ देगा, एक तो दूसरा नाम जोड़ देगा। और क्या रिलीजन क्या क्या है यहाँ पर? हमारा तो इधर रिलीजन बुद्धिज्म होगा, एक तो मेन तो बुद्धिस्ट है, उसके बाद हिंदू है। मतलब बुद्धिज्म मेजोरिटी है यहाँ पर और बाकी हिंदू माइनॉरिटी। हिंदू जो है, हिंदू भी है 30% जैसा होगा और बाकी सब बुद्धिज्म जो है 668 बाकी जो क्रिश्चियन थोड़ा थोड़ा होगा, लेकिन जो पब्लिकली ऐसे नहीं दिखाता है, मुस्लिम नहीं है। এই যে এইটো ঘূৰি থকা দেখিছে, ইয়াত কিছুমান মন্ত্ৰ লিখা আছে আৰু তেখেতসকলে বিশ্বাস কৰে যে এইটো ঘূৰালে হেনো মনৰ আশা পূৰ্ণ হয়। ইয়াৰ বিষয়ে জানিবলৈ মন যায়, দাদাজনৰ পৰা আৰু দুটামান কথা সুধি ল'লোঁ। इंडस्ट्रियल है वो, जो मालिक है, बहुत बड़ा मालिक, तो वो कंट्रीब्यूट किया ये इधर हम लोग का कम्युनिटी के लिए, क्योंकि ये क्या है, हम लोग का बिलीफ है बुद्धिस्ट में, तो ये सब इधर में 100 जैसा राउंड करने से अपना जितना भी पाप किया है वो क्लियर होगा, ये सब कुछ।
স্বাস্থ্য বিষয়ক কিবা এটা কথা ওলাওঁতে দাদাজনে ক'লে যে ভূটানত শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্য দুয়োটাই সকলো মানুহৰ কাৰণে ফ্ৰী প্ৰভাইড কৰে গভৰ্ণমেণ্টে। गवर्नमेंट जो है हम लोग का क्लास 12 तक जितना भी पढ़े ऊपर में जो है कॉलेज में एंट्री करने के लिए जो मेरिट वाइज जाना पड़ता है, मतलब जो हाई मार्क होने से वो लोग लेके जाता है, बिल्कुल फ्री में। लेकिन फ्री में कॉलेज तक वो जो हाई मार्क जो हम लोग का एक तो मेरिट वाइज लेके जाएगा ना, मेरिट वाइज लेके जाएगा तो अगर क्लास 12 में सोचे कॉलेज में जाने के लिए 60% होना चाहिए, मतलब कोई 60% से वो जो गवर्नमेंट कॉलेज में फ्री में जाएगा। প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে আৱৰি থকা এডোখৰ ঠাইত বহি লৈ আমি কিবা এটা খাই ল'লোঁ। কিছুদূৰ গৈয়ে দাদাজনক ভূটানৰ বিষয়ে দুটামান বিশেষ কথা ক'বলৈ দিলোঁ। দাদাজনে সুন্দৰকৈ पहला हम लोग का जब फास्टिंग का पहले उसका पिताजी का टाइम में ब्रिटिश का साथ में वार हुआ। দাদাজনক পুনৰাই দুটামান কথা সুধো বুলি গাড়ীখন ৰখাই ল'বলৈ ক'লোঁ। কিছুদূৰ যোৱাৰ পিছত ৰাস্তাৰ কাষতে থকা এখন দোকানত সোমাই গৈ তাৰনো বস্তুবিলাকৰ দাম কেনেকুৱা এই বিষয়ে বাইদেউ এগৰাকীক সুধিলোঁ। তামোলৰ পৰাই আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন বস্তুৰ দাম সুধি জানিব পাৰিলোঁ যে ভাৰততকৈ কিছুমান বস্তুৰ দাম কম, কিছুমানৰ বেছি।
তেওঁলোকৰ লগত কিছু কথা পাতি গম পালোঁ তেওঁলোকক ভূটানত মং বুলি কয়। ইমান আত্মবিশ্বাসী, ইমান আত্মনিৰ্ভৰশীল তেওঁক গম পাই কথাবিলাক খুব অভিভূত হৈ পৰিলোঁ। Is it school or Gurukul? It's actually a school where, but we don't. Religious things also be taught Yes, yes, in that yes, particular yes. area. And Okay. when you join there, and up to 3 years, you have to stay there. You have to No, it's actually up to you if you want to stay. But then, like in our tradition, in a main focus, like mandirs as you call it, we can stay our entire life studying as a regular monk. If you are stay there, when you are stay there in particular area, you are known as a monk. Yes. And Okay. Is there any restriction of marriage? Marriage Is there any restrictions? restrictions during the time of monk, During the, married, no? no. During the time of monk, when But you are actually- no restrictions. Actually, there once you have finished, you have obtained your dompa exactly. vow. Huh. Then once you have gone into yogi practice, yogi or yogini practice, that time to gain extra power in our belief, you can marry. Exactly. But then you can't have sex and exactly that. Okay. you can adopt a son. But then I didn't know, but they are teaching like this in meaning class, our philosophy class. You can marry if you are only a yogi or yogini to gain extra power and to focus. ইমান কনফিডেন্স এওঁলোকৰ মাজত দেখা পাইছোঁ, অভিভূত হৈ পৰিলোঁ। এওঁলোকৰ মাজৰে এজনে আমাক সকলো কথা ইয়াৰে বুজাই ক'লে, কেনেকুৱা এটা শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ মাজত আছে বা তাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আমাক সুন্দৰভাৱে বৰ্ণনা দি গ'ল। कौन क्लास में? क्लास पढ़ाई भी कर रहा है तो यहाँ पर? क्लास 10। तो इंग्लिश नहीं आता। प्राइमरी एजुकेशन तुम लोगों ने यहाँ पर खत्म किया तो दूसरे स्कूल में खत्म किया? नहीं, प्राइमरी एजुकेशन ही नहीं लिया, खत्म कर दिया। तो प्राइमरी स्कूल खत्म करने के बाद यहाँ पर एडमिशन ले लिया तो गुरु जी के पास में। तो अभी 1 2 3 होगा। हमारे हिंदी तो यहाँ पे मंदिर है, बताओ। मंदिर चेंजुक ने हम पता नहीं है, हम तो सब है ना, गुरु जी सब है। हम चेंजुक तो पता है, ये पड़ जाता है, ये पड़ा का ये चेंजुक signify that we are a Vajra and a sect monk. Okay. So that we won't get confused whether we are Hinayana, whether we are Vajrayana. Basically, it is that different. We get plates from the foundation. Then the foundation's own workers, they'll prepare for us every breakfast, lunch, and dinner. Then such facilities like we don't have pulling over here because as monks we are strictly prohibited from doing any violent actions. So how many monk are there live? Right now 200 somewhat in 200. Right now there's 200 monks probably. तो एज बर? Yes. हाँ एज Age. My age. ना ना Somewhat like of any idea why we are wearing this, but then our teacher says that since our own Lord Buddha, Sangye Chandande as we call it in our Buddhist language, he wore this monk's robe, so then he was a monk like us. He suffered, then he attained enlightenment,
But I have seen So not we- only in India, other country like Tibet. If we are going to a different place of India, that likewise Darjeeling, where basically the Buddhist look live, na, they Yeah. usually wear that type of costume. Ah, Not only the design of the costume, the color also same. yes. In every purpose, in every. This, maybe insect. So what kind of subjects are included in your syllabus? So we have reading practice. Huh. Then we have meaning, philosophy, Hmm. English. Hmm. We only include activity in English, not Hmm. much. Hmm. Then we have little bit mathematics and then ICT. Then we have our self-study at night. I think you guys are only 20, not 20. I think 15 to 12, 12 to 15. Yeah, but the youngest in our class is only 9 or 8. Your age is 12 to 15, no? I think. Me, I'm 13. आपने बहुत हेल्प किया आपके साथ बात करके अच्छा लगा हाँ, बहुत Thank अच्छा you. लगा। কথাখিনি ইমান সুন্দৰকৈ বুজাই দিয়াৰ বাবে তাক ধন্যবাদ দি আমি তাৰ পৰা গুচি আহিলোঁ।